Slimuli apluni. Slurp, slurp, slurpuni. Slamy, slamy, slappy pulley. Batmaninni limoninni e limonucci batmanucci, una combinazione fresca e dolce, perfetta per un'avventura all'insegna del limone e del gusto. Sahur. Tuo cugino ha la forma del Sahur. E cugino di tata 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 e te Sahures. O no, perché non li leggi? Pi ratatata. Sammaini spiderini, un ragno molto velenoso e molto spaventoso. Miau miau miau, pisi pisi, miau miau, wow, watermelonini cetu pisini, miau miau, pis pis. Pisi pisi, melonisi pisi pisi. Leaf Sahur, un'anomalia brasiliana, ha girato il mondo, saltellando e felice. Lei usciva con il suo bastone ed evitava di creare problemi con il personale. Fragrama and Chocrama, uma dupla imparável, chamado Fragrama, o milkshake de baunilha. Brasilini Funkosini. Brasilini Funkosini. Moni Puggi, un cagnolino fatto di soldi, è il più ricco di tutti, nessuno lo batterà. È la cosa più carina del mondo con la sua coda, il suo naso e la sua faccia. Cơm chiên vỡ tiếng gọi thỉnh không. Trên bề mặt câm lặng của mặt trăng, đĩa cơm chiên đứng lặng lẽ. Những hạt cơm vàng rồm bám đầy vết nứt của chiếc đĩa sứ nứt nẻ.
Pipi, pineapple. Allez, allez, allez. Miaou, miaou, miaou. Houk, houk, houk. Aha, au. Pipi, Duriani. Allez, allez, allez. Miaou, miaou, miaou. Aha, au. Reng, reng, reng sahur. Serem banget. Yang ini bahaya banget. Kalau dia lihat kamu, dia bakal kejar kamu pakai badannya yang kayak gergaji mesin, dan kamu harus menghindarinya sebisa mungkin. Anomali ini serem banget. Piri piri crocodilini? Luce brillante, notte oscura, standard skill, vento leggero, Eyer mare calmo, strada lunganiga, viaggio infinito. Squalo cavallo. Di hutan yang besar dan indah dan kawasan luas, terdapat kuda. Kuda biasa apa? Tidak, tidak, tidak. Ini adalah hiu berkaki kuda. Bla 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 blu blu blu. Merupakan sosokku Daniel, mantan TNI Amerika Serikat. Ini pertama kalinya ia puasa. Pada jam 12 siang ia tak sanggup menahan godaan es teh manis yang dijual di pinggir jalan. Karena ia cerdas, ia memiliki ide cemerlang. Alhasil ia masuk ke dalam laut untuk menahan hausnya duniawi. Ballerina cappuccina. No, no, no. Red Bullina ballerina. Yes! Mbakroni! Bakroni! Bakroni, Rona! Syahroni! Salah maaf. Mbak Roni! Kuda berdasi! Pukul bola golf sambil senyum istri. Nobini pizzanini, no no no. Nobini tortellini, no no no. Nobini hamburguesini, no no no. Nobini bananini. Questo Nobini è un rivale di questi tre e vuole solo la pace mentre cammina nella foresta. Bicicletera, bicicletera. No, no, no. Hidrantini, la motorsini. Blar, blar, blar. Ngeng.
Hydrantini la motor sini. Si kepala tabung merah yang tinggal di gang sempit sebelah pos Hansip. Si Hidran yang dulunya kerja sebagai penjaga air darurat di gang sempit. Tapi setelah pensiun, dia bosan nggak ada lagi yang minta semprot. Pandakshini bananini, chippy puppy pam pam pam, bananucci panda panda pandacello. Chimpanzini banani no jirafa banani. Esta creatura vive nella giungla, e il vero fratello di Bananita, Dolpinita è una giraffa banani. Peachy peachy lemonici, lamma mamma peachy Nelly. Mamma su cosa, dolce ragazza? Crocodilo Robloxino, a rich river croc last seen near Little Water. He promises 120,000 Robux and has an account called Crocodilo Rico. Totally legit. Definitely not a scam. Ballerina cappuccina. No. Pepsicolina ballerina. Yes! Zip zip zip, zip zip zip, zip zip. Inilah utusan para alien. Ia bertugas membangunkan manusia untuk sahur. Ia setiap hari turun jam 3 subuh. Biasanya berbunyi zip 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 zip. Konon katanya, kalau tidak bangun saat ada suara itu, akan diangkat ke galaksi lain. Hei, takutnya! Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Haya, pala aing sakit lo. Lu ulang tabrak-tabrak aing, ni aing jadi hancur gini. Tren TikTok nih makin hari makin aneh ya. Tablak mobil lah, tablak olang lah. Lu semua barang lu tablak, napa malah jadi tren gini lo? Batatoso peloso, strambo e guloso. L'orso passeggia con faccia beata, avvinghiato forte a una grossa patata. E il mio amore, la porto all'altare. Maggiani, Tanchiani! Questo brain rot rotolerebbe in conversazioni come un mini carro armato di cartoni animati, facendo esplodere sciocchezze nel modo più drammatico possibile.
Roti sweetie. Mahalnya. Roti sweetie khas Padang. Anjing ini harganya. Kenapa mahal banget dah? Buatnya pakai topping emasnya Iput kah? Lo zoccolone sburrantes scendono dal cielo con un boom di coriandoli e luci psichedeliche. La folla in piazza urla: "Dicen che no!" Aduh, 9 April udah dekat. Ih, seremnya. 9 April, dah deket buat kalian yang lagi mudik, cepatlah pulang. Buat yang nggak mudik, udahlah nggak usah mudik, mending kalian belajar aja lah sana. Futurino Dinosino vive in un mondo futuristico o citi solo che non lo sappiamo. Odia il bombardiro crocodilo, ma non tralalero tralalà. Il suo cervello è l'intelligenza artificiale. Tirami submarini tiramissini. Mamma mia, mamma mia. Questa è l'arma segreta dell'esercito italiano. Un sottomarino travestito da tiramisù. Un'arma deliziosa e mortale. Crocodilo Pacifino è un aereo con un cuore da hippie e una missione di pace. Nato dai sogni di un mondo migliore, cerca di riscattare l'onore della famiglia, a causa di suo cugino Bombardillo Crocodillo. Tài lộc quá lớn, tài lộc quá lớn, anh thua nên anh chịu ngục tù. Tôi tầm cướp đi tuổi thanh xuân, ha ha ha. Quái vật tài lộc quá lớn đã trỗi dậy. Formaggio imbroglione! Vi ho proprio fregati! Voi credete che io sono un formaggio, invece sono smegma stagionato 48 mesi. Wombati Pepper questo è l'unico e solo peperoncino Wombat d'oro a 24 carati. Sto scherzando, non è oro, ma mangia 24 carote a pranzo. Fa munch munch, crunch crunch. Hamster Rusi Watermelusi. Me. Hamster Ito Watermelito.
Siringhelo trembolone, trembolone. Oi 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 oi. Seramnya. Mereka adalah garam, ram, ring, rum, dan mengkudu truntung, tung, tang, tung. Mereka adalah orang yang biasa. Namun setelah ia mendengarkan garam dan mengkudu, ia terkutuk di jam 1 malam. Skebobini kiwizini, flippy floppy, kiwi skebobuti. Salamino pinguino no quino pinguino. Questa creatura a forma di pinguino spaventa tutti al centro commerciale. Ping pong! Cartellino! Gangsterito! Hei! Seremnya! Ping pong Cartellino adalah dua pembuli paling ditakuti di sekolah olahraga. Pop opo popo pop sahur anomali dia ador bagian dari sebuah permainan dan dia juga sepupu Alicia mereka berdua suka banyak bicara tetapi dia jauh lebih aneh haha. Cucchini racunini, crunch, skronk, nom, biscottucci raconucci, munk, skronk. Ah, ma che bellezza! Donnutino pervertino! No! Era il donut più figo della città. Lavora come poliziotto, ma quando piove diventa un bandito e va in giro per la città. Pipì, tomato! Help me! Tomato! Help me! Isto una criatura caes ma che abite dan selva magical. Pipì, mango! Una criatura caesma che abita dan selva magical wire posei manco.
treno struzzo menos uno. ¿Qué? No están pendejos, nunca borré el video de Treno Struzzo Turbo Cero, está anclado. Borbano Capiformaggio. Nei fiumi tranquilli Borbano Capiformaggio riposava. Il suo corpo, una gigantesca forma di formaggio. La sua aura, perfetta. Karkirkur karkarkarkurkur. No. Gargirgur gargargargurgur. Anomali lain yang muncul di Indonesia menakuti orang-orang yang tidak menghormatinya, membuat orang berpindah daerah di Indonesia. Straubelina, Putriana, si kecil manis dari negeri gelato. Senyumnya bisa melelehkan hati. Ia suka bernyanyi di taman, dengan suara manisnya yang melengking, na, sambil memutar dress merahnya dan membuat kupu-kupu pun ikut berdansa. No, brr patatini e biondini, no. Siempre huele a quesini y anda podrinini. Parece que el talquini ya no le funcionini, no. Chicleteira. Bicicleteira? Não! Ela é a malvada, mieteteira bicicleteira. Sai pelas ruas fazendo muito susto nas pessoas inocentes e gosta de fazer bobeira. Capibomba atomica, un'aberrazione il cui corpo è una bomba radioattiva, carica di cesio 137, che cammina e diffonde radiazioni. Lodin din din dun, Nudin din dun. È un personaggio giallo con occhi e bocca. Era solo un uomo comune. Poiché spesso mi ingoiavano, mi trasformai in una banana. Nas tartar tartar tortar tirter turtar tartar saus tartar rajungan pala otak kau Adalah anomali yang sangat mengerikan.
Onigiri giri 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 riri adalah saudara kandung ketupat kepat prekupat. Ia berasal dari hutan gelap, berubah dari butir nasi biasa yang terkena kutukan arwah lapar. Grada da 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 ra 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 da 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 ga ra 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 da da ra ra da da da. Ah, che anomalia terrificante! Scimpanzini watermelonini kingini. Wa wa wa. Scimpanzucci watermelonucci. Buatito auratito. Itu adalah anomali berbentuk perahu yang berlayar melalui Indonesia, Farming Aura. Sama seperti nenek moyangnya, Aura, Aura, Aura. Garali tarali. O tijolo vermelho passeia pela cidade, calmamente, com um sorriso. Todas as pessoas correm assustadas, mas ele segue contente. Horegini boom. Truk gila penuh bunyi, dentumannya bikin bumi bergetar. Matanya lucu tapi suaranya liar, jalan pun bergetar saat ia melintas. Speaker menara langit, mengguncang kampung dan pasar, Horegini boom. Sialan! Itu benar-benar menyakitkan, sialan! Bringi, bringi, ke te, ding dung dung ding dun dung sahur. Tremontino treponlão, sapolito e parmesão, o tremon retino copiloquice, super aleiop memenuciapo. Bomboclat crococlat, zapizzo zapizza, il crocodrillo bombarderà l'Ucraina, tipo tapicocotaki. Giraffa meloniera. Una giraffa che vola e bombarda la gente e distrugge le città, ma un giorno incontrò Bombardiro Coccodrillo. Invocación de Bombombini Gusini. ¡Vamos a la chingada, Bombombioni Gusini!
La vacca Giaco l'interino cammina tra le tombe illuminate dalle zucche, portando con sé la magia e la paura di Halloween. Sahur Mutant. Questo enorme armadio marrone mutante con un volto dolce dentro si trova al centro di una città in guerra. Frizzolini Mammuttini. Balla sulla luna con un ombrello incantato. Mangia ciambelle di ghiaccio e ketchup al cioccolato. Fa il giro del mondo saltando sul fiocco di zucchero dorato. Dar dir dur der dor telur dadar adalah anomali yang tercipta dari telur Mosasaurus. Oulito tactito. L'oulito tactito è un animale notturno con un tocco di militarismo. Quiviolli hameleonni, tutti frutti hameleonni. Questo bel ragazzo è solitamente verde, ma può cambiare in modo irriconoscibile. Los strawberritos dicen strawberry. Los strawberritos dicen strawberry. Los strawberritos dicen strawberry. Io sono Ioni, sono umile, gentile, bella, amo tutto e mia sorella Iona. Tri, Sahur. Quando l'ananas ha deciso di fare l'autostop sulla nuvola viola, l'orologio ha iniziato a ballare la lambada con la sedia invisibile. Chihuahuini tacosini! Un adorabile cagnolino che cammina nel deserto da qui a lì. Si imbatte in un cactus e si pianta le spine nella zampa. Kerupuk paki-paki bukan sosok yang menyeramkan. Ia hanya mengantarkan kopi ke pelanggan agar mereka bisa mencoba kopi terbaik di dunia, yakni kedai kopi kerupuk.
No! Celularsini viziosini. Nunca lo sueltini della manini, si lo deja le da ansiedini, e sta enganchadini. Biscotto per cani. Wah wah wah. Mia mamma dice che se un biscotto ti attacca, allora combatti con le sue mani da cane. No. Planchinis loquinis. No. Todos los días planchandini los cabellinis hasta que se va a quedar calvinis. Y la habitación llena de pelinis. No, calzoncini, cacadini, no. Se le salió el caldini con un pedini. ¡Ey! ¿A dónde te vas? No. Vení, vení, amiguini. No te vayas así, cacadini. No. Calzoncini rotini. No. Es el fiel amiguini de Bataginis. Todavía aguanta un tiempini. Solo los hombres entendirinis, aunque esté rotini. Trallalera trallala, banana ballerina la la la. In una piccola ciotola di frutta sul davanzale viveva Carmelita, una banana con un sorriso radioso e ciglia così curve da far girare la testa a tutta la frutta nella stanza. Dug 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 bay dug dug. Inilah dug bedug dug. Makhluk berkaki dua dengan tubuh seperti bedug dan wajah menyeramkan ini muncul setahun sekali. Coccodrillo formaggioso. Fa parte dell'Unione Sovietica e gli piace tagliarsi le unghie dei piedi e mangiare. Kuki kakek kaku kaku. Tidak. Karker 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 sahur. Itu adalah sesosok yang badannya setengah teko dan setengah kursi biru. Ih, takutnya. Oe, oe. Adalah sesosok anak. Keempatnya tung 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 sahur.